Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kula hormati para sadatin alawiyin, para habaib, khusus Habib Abdullah Al-Kaf, sedanten para kiai, wonten Mbah Rozak, wonten Gus Sofi, sedanten para kiai yang kula hormati, para hadirin. Mbah niki niate nekani maulid napa golek hiburan mboten kertos. Soale golek hiburan sing halal sing sae. Terus ngendikan sing inti nggih wonten didawaken Habib Abdullah. Kula niki cerita ibadah sing ringan-ringan mawon. Tapi dadekne mlebu swarga. Terus kula badhe cerita siji mazhab Hasan Sadili. Terus Hasan Sadili niku toreko sing dianut Gus Wafi. Kula nggih beberapa kali dapat ijazah saking Mbah Mun saking bapak kula. Di antara ini pun dia pesen teng Gus Wafi, sebagian lewat kula ziarah teng Baruzak Termas. Abdul Hasan Asadili itu nate pas teng dalem ditamoni pemuda. Pemuda niku ngrudu. Di kampung kami banyak maksiat, di kampung kami banyak kesalahan. Niku sepundi. Jaga Abdul Hasan Asadili niku ringan, sehingga mboten sragen. Contohnya mboten sragen. Sajane nggih persis. Di zaman niku dereng ngaten sragen. Kok tenggen kula kata maksiat ngeten-ngeten. Jawabe Pelaksana Sadili enten ngoten. Man ahabba alla yu'sawaha fi ardi alla yu'sawahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu wa alla tadhara syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong bayangno donya ora ana salah iku padha karo ora kepengin roh ghafure Allah Subhanahu wa taala. Mane mazhab Sadili paling bandel ngurusi wong bandel paling bandel ya mazhab Sadili. Ada kiai Sadili ya iku ora umate macam-macam. Mane teng Indonesia kok penak, sing keturunan putih seneng Nabi, sing ireng nggih seneng Nabi, sing ora keturunan nggih seneng Nabi. Mulane setan bingung. Yang kene sing seneng Nabi keturunan putih tok, sing seneng keturunan ireng ya seneng Nabi. Sing ora keturunan ya seneng Nabi. Sing lakenan ya seneng Nabi. Jadi kelompok itu patah. Ini penting kula aturaken mergi mazhab Sadili niku pancen dados pembanding mazhab Said Abdul Al-Haddad. Mazhab Abdul Hasan Asadili ini yang paling masyhur diriwayataken dening Shahihul Hikam. Mergi Ibnu Athaillah As-Sakandari muridé Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abdul Hasan sinten Asy'ari. Niku mazhab ingkang bener-bener jadi pembanding. Mergi teng bab husnudzon niku beliau itu pakar. Orang itu bisa yarjuwa hawal yaumil akhir. Orang itu benar-benar dibikin nyaman mbek Allah mbek Rasul. Misalnya ngaten, sampean sowan Allah iku kudu arep-arep disangoni. Kena arep disangoni berarti nganggep Allah iku medhit. Mulane tomak niku penting. Tapi mbek pangeran aja mbek wong, tapi mbek pangeran. Dados limangka yarjuwa hawal yaumil akhir. Riyen zaman kula alit, niku anggere ana santri lunga iku sangu saumbalan. Mergo yakin kiai iku nyangoni. Lho diyakini nyangoni ku keren, berarti diyakini lomo. Lho kok yakin mlebu neraka, berarti nganggep apa gak Rahman Rahim. Lan yakin mlebu napa? Swarga. Mau modal urun maulid sak dirham ora urun malah entuk. Terus niki rodok-rodok salah tapi muga-muga itu sepura pangeran. Nggih wau. Nek sampean bener niku sifat ghafuri Allah nganggur, nggih. Kersane efektif ana sing salah. Ngene wonten cerita wonten tiyang teng multazam donga ya Allah kula paringi mboten nate salah. Iku jawabe pangeran fa'ena adhu ghufra. Wong ora tau salah sifat ghafur iku nganggur. Niki cerita sing sampean aja niru kula. Niki cerita ilmu. Niku mazhab Abdul Hasan apa? Asy'ari. Benten mazhab Said Abdul Al-Haddad iku jalure khauf. Dadi dosa gedhe apa cilik? Ora ana gedhe ora ana cilik. Aja delok sing mbok dosani, aja delok dosane tapi delok sing mbok dosani iku sapa. Misale Gus Wafi ngutus santri teng mriki, "Cung, tukokno rokok." Rokok itu barang makruh misal. Mestinya kan santri oleh bantah, niki kiai ku piye to barang makruh kok kon nuku. Tapi masalahnya arah dituruti ya gelo tenan. Jadi aja delok kongkonane penting ra penting, tapi mukhalafah iku sababul fir. Misale kados kula niki teng mriki kan wonten botol minuman. Cung pindah rene itu kan barang sepele. Terus sampean takok urgensinya apa ya harus dipindah? Iku santri mangkel to.
Yus dipindah wae, pokoknya sementing nurut. Itu cara pandang Said Abdul Al-Haddad. Itu jogeman bantah pangeran senajan to perintahnya sepele. Piye-piye mukhalafah ngono iku jenenge nentang. Nah cara pulasan asal iki boten barang gede mbek cilik kudu ono bedane. Wong ana kabair ana sahair. Masa WA janda beda mbek goncekno ya kudu beda. Wong WA tok kok padha mbek napa? Goncekno ya kudu beda, kudu ana sahair, kudu ana napa? Kabair. Tapi cara Said Abdul Haddad boten delok sing mbok maksiati iku sapa. Sehingga khazanah kita niki penuh dengan ilmu. Ngantos wonten bab ijtihad. Ijtihad niku ruangannya luas sekali. Nggih kula bolak-balik nyontokno. Kula sakniki kan jare wong akeh kiai gedhe. Jare wong akeh kula kiai gedhe. Nek diundang manakipan tangga yo bingung. Ora teko sawane kiai gedhe sombong, diundang wong cilik ora teko. Teko iku mahjubno kiai sing ora tau pahayu. Bingung. Nyatane kula ora teko nggih do matur nuwun Gus. Atok kula mboten lakon. Nah kula teko kan mesti ordere teng kula, Bos. Cara sing tok pitik gedhe nggih kula, salam templek gedhe nggih kula. Berhubung kula ora teko ngresgeni tiyang kathah. Saiki misalnya tentang takok, kiai gedhe diundang musala cilik iku sunatan teko apa makruh teko? Cara ijtihad, cara sampean makruh teko napa kesunat? Kula misale diundang ning Sragen ning musala Penceng. Kula niku sunat teko napa haram teko? Haram ya bener lagi kayak haram ya. Setuju haram. Mergo mahjubno ya haram setuju. Itu ijtihad. Ijtihad itu ranahnya itu karena nggak bisa ditebak. Ijtihad itu nggak bisa ditebak. Kalau gak ada cerita kata tentang ijtihad. Niki betapa umat Rasulullah umat sing bejo. Pilihan-pilihan ijtihadnya dibenarkan. Masyhur tenggene cerita Bani Quraidah. Nabi ngendikan engkau kue jogeman sholat asar kecuali sampai neng kampung Bani Quraidah. Ternyata kurang 2 kilo atau 3 kilo matahari itu mau terbenam. Sebagian sahabat sholat sebelum sampai Bani Quraidah karena takut sampai Bani Quraidah sudah qadha napa asar. Sebagian tetap sholat di Bani Quraidah meskipun sudah qadha asar. Ketika lapor Nabi semuanya dibenarkan. Semenjak itu ada pintu sing darani pintu napa ijtihad. Mengenai kalau bolak-balik cerita, wonten kiai nak tangkok, coba ngaji bek sopo, ngaji kalian tiang niki. Kiaimu tahu nangis mboten, lereni ngaji bek kiai raiso nangis, berarti hatinya atas. Nak Abdul Hasan Asadi itu takok, coba ngaji bek kiai sopo kiai fulan, tahu guyu mboten nate, lereni kiai raiso syukur mbok jeni. Kiai raiso syukur kok mbok jeni. Karena itu masalah ijtihad. Dia masalah apa? Ijtihad. Ijtihad itu polanya enggak jelas. Wonten kiai ora gelem mulang wedok nggih kathah. Alasane wedi fitnah. Wong pancen iman pas-pasan mawon nembe wong ayu ya bingung. Tapi nak diwalik, nek kiai ora gelem mulang wong wedok terus sing mulang wong fasik, to aliran sesat iku ya repot. Kowe ngerasa paling gak sesat. Ya sudah seperti itu masalah-masalah apa? Ijtihad. Nah, kalau tak cerita saat ini balik cerita tentang Burda. Burda nu nak ngelem Kanjeng Nabi. Niku pancen dielmoni tenan. Kalau niku Burda berjanji tiba niku setengah hafal. Pancen riyen mbah kula buyut-buyut kula niku pesene ken hafal tiba, hafal berjanji, hafal Burda. Nggih mboten ngengken ngapal loh, tapi karena sering baca akhirnya hafal. Kalau beri beberapa contoh, ngelem itu nak buatan di ilmoni itu kualitasnya ada bagus, tapi kalau di ilmoni itu kualitasnya bagus. Kalau beri contoh begini, saya itu kalau pidato atau khutbah atau ngaji, apalah terserah istilah jenengan atau ceramah. Jadi kalau seneng istilah ngaji, itu mesti ikuti sing gampang mawon. Wa ala alihi wa sahbi asma'in. Asma'in itu kalimatun fariqah benana wa benasiah. Fa innana nukrimu jami'as sahabat. Ajma'in itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kita ahli sunnah wal jamaah akromu jami'as sahabat. Ada kelompok sing akromu sahabian wa ahanu sahabian akhir. Sehingga ajma'in itu harus kita baca. Itu karena itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kata-katanya hanya ajma'in. Begitu juga berjanji. Berjanji itu nak ngelem Nabi ini ku wa ba'du fa'akul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu syaibatul hamdi humidat hisoluhus saniyah. Karena ketika Rasulullah memaklumatkan jadi Nabi itu problemnya itu nasabnya siapa?
orang-orang yang di Palestina, di Israel, di Yordan, di Syam kalau dulu, itu alamatnya Nabi itu harus turunan Ibrahim. Ibrahim sementara orang Syam, menurut pengetahuan orang-orang Yahudi Syam. Maka saya berjanji menunjukkan dulu kalau nasabnya Muhammad itu ini. Terus sampai warafuhu ilal khalili Ibrahim, terus ila dzabih Ismail nisbatu wa muntama. Terus setelah itu terus beliau ngendikan wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin sabiyah ila dzabih Ismail nisbatu wa muntama. Terus ketika berjanji di Karang itu sudah ada faham-faham yang seakan-akan babahnya Nabi itu ada masalah. Terus beliau ngendikan ini Syaibatul Hamdi, Sayyid Abdul Muthalib itu orang yang ketika buka Ka'bah, buka Zam-Zam, saurip-uripnya muji pangeran. Terus banyak lagi wasumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala walab. Mbah yang ini bahkan dengar ketika Nabi masih di punggungnya membaca tasbih. Terus sampai fa'azim bihi min ikdin ta'allaqat kawakibud duriyah wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhumun. Nabi itu orang suci, makanya harus lewat rahim yang suci, harus lewat bapak yang suci, mbah yang suci, sampai ila Khalilir Rahman Ibrahim alaihis salam. Makanya terus dinagemkan nasabun tahsibul ula bikhulau, terus tarokus sifaha falam yusibum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Karena kabeh sonal ismihi, semuanya itu untuk menjaga asmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Burda membentuk itu dalam bentuk nageman. Misalnya beliau ngendikan Rasulullah itu mutiara. Jadi ketika dakwah berpola ya baik, ketika tidak berpola juga baik. Beliau cara muji Nabi fadurru yasdadu husnan wa huwa muntazimun. Namanya mutiara ketika diuntai pasti sangat indah. Tapi terus-terusannya itu wale sayangku suqadran ghairu muntazimi. Tapi namanya mutiara, mbok berserakan pun tetap indah. Jadi unik. Berarti ketika beliau muji Nabi dakwah tertib pernah. Sholat tuh harus begini, harus begini, harus begini. Beliau sholatnya tuh makninah tertib. Tapi Nabi pernah sholat gak tertib. Duhur tuh 2 rakaat. Mana anak kiai rodok lalinan itu ya anak sana tuh. Duhur 2 rakaat. Tapi barokahnya Nabi duhur 2 rakaat diketahui cara sholat kalau salah itu gimana. Umpama Nabi sholatnya bener terus, itu akan kesulitan kita solusinya ketika ngalamin apa? Kesalahan. Makanya Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unas sali as-sunnah, itu mestinya ratau lali, tapi didesain lali biar bisa jadi sunnah. Wonten tiyang salate suwi maca surat Baqarah. Wonten tiyang badhe njupuk wedhuse lah cara Indonesia. Bareng kesuwen piambake mufaraqah. Walhasil Mu'ad matur Nabi, ini munafik di tengah-tengah salat kok mufaraqah. Si penggembala unta ini juga ngeklaim, ya Rasulullah imam kita tidak benar, sholatnya kesuwen. Pikirannya uang rak bela imami. Ternyata Nabi gak bela sing anon. Afatanun anta ya Mu'ad. Wong imami wong seragen surat Baqarah. Wis pokoke kulo ra iso. Jadi Islam itu segampang itu, semudah itu. Sehingga wonten tiyang niku isane maca kulhu, rakaat lagi kulhu, saniyah nggih kulhu, pokoke kulhu sampai sok makmume ku mantep. Waduh, si imam itu gak keren, masa main apa? Dilaporno, ya Rasulullah ini imam yang kau tugaskan di kampung kami ini amen maca kulhu mau. Ditimbali be Nabi, kenapa kamu baca kulhu terus? Li annaha sifatullah, karena itu sifatnya Allah. Maka saya senang mengulang-ulang sifatnya. Terus kata Nabi, saya barusan dikasih wahyu Allah bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat kulhu. Nah ini jazah yang seragam ingin ibu mawas. Nanti mau timbang mau idza samsu kuwirat bulet neng tengah. Jajal ampun tak tes sak niki. Kiai paling pinter teng Sragen kan mau idza samsu kuwirat di depan umum. Mungkin nak dhewean roh tapi nang ngarepe Habib doa ngarepe Gus Wapi meriang nak ramu muntir. Wah, ngoten niku kula ndek kanca niku imame level desa, bareng imami teng kecamatan salat Id. Mersiapno surat Tabarakalladzi biyadil mulk. Suwengi diapalo lanyah sampe ambeke hafid. Ini nyatane ya malah klirune katon, malah lali ra maca Fatihah. Saking semangate ben ketok imam keren maca surat napa? Jadi yo ribet. Terus kula suwun seneng Nabi niku kados senenge para ulama. Niku nak nyipati Nabi niku gampang.
Kalau niki betul kitab Saraipun Burdah kalian Saraipun Berjanji. Niku kalau ngelem Nabi, niku sederhana, tapi itu yang mengena. Bisa ulang lagi niku sing mengena. Misalnya Dawe Imam sing aran Risalah Qusyariyah. Tegene Bukhari ini cerita Bukhari. Nanti semua nabi ketika di akhirat tuh nafsi. Jadi roh prahara kiamat itu mun gak dinyali mau muni nafsi. Nabi ini jek kabar ngendikan umat. Ketika semua nabi ku pelo wis ra iso muji pangeran. Nabi Muhammad di depan Allah terus saged muji. Fa ahmaduhu bima hamida allamani ya rabbi. Ketika nabi lain sudah tidak punya nyali bilang alhamdulillah, Rasulullah masih punya nyali bilang alhamdulillah. Sehingga fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Hampir semua ulama ngendikan ahmadu yang Muhammad itu af'al tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika nabi lain sudah tidak bisa atau tidak punya nyali memuji Allah, Nabi Muhammad masih berani memuji Allah ketika mahsyar. Karena logikanya begini, kira-kira pikirannya nabi-nabi wis kiamat, berarti amal wis ditutup lah, buku wis tutup. Tapi pikirannya Nabi Muhammad boten ngoten. Allah itu tidak diganggu oleh apapun, tidak kena atau tunduk sama konstitusi apapun. Sampean ra iso ketemu Allah. Allah ini pun akhirat, jenengan pun boleh macam-macam nih, pun tutup buku boten saged. Rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Saya ulang lagi, rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Makanya Nabi tetap berani mengajukan syafaat meskipun sudah finish, sudah akhirat sudah finish. Sehingga Nabi muji-muji Allah, akhirnya Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syafa'. Sudah Muhammad, kamu minta apa tak kasih. Saatnya beliau minta hak napa? Syafaat. Disebut maqamam mahmud. Lan ini kula waos kitab kersane orisinil iki betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng kita. Ketika Nabi lain tidak punya nyali kecuali mikir dirinya sendiri, jadi gue punya ngendikan nafsi-nafsi, Nabi Muhammad masih gak ada nyali ngendikan apa umat. Itu bukti bahwa Nabi itu nggak pernah nggak mikir umatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka apa? Fatar. Ini Nabi jawab, fa la arda wa wahidun ummati finnar. Kalau engkau memberi saya sampai saya puas, maka saya tidak puas dan satu dari umatku masih menjadi ahli neraka. Ini kalau waos nak sampean orang nangis kebablas ya. Ini cerita betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki jarang tiang maos niki kalau waos kersane tambah mahabbat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados niki kalau cerita ketika Rasulullah ketemu pangeran teng Sidratil Muntaha, iku diredaksekno burdah. Nggih diredaksekno burdah fakhustaqulla fakharin ghaira mustarakin. Engkau mendapat kehormatan yang tidak tersaingi. Fakhustaqulla fakharin ghaira mustarakin. Jadi engkau mendapat kehormatan yang tidak akan tersaingi. Wajustaqulla maqamin ghaira mustahami. Atau wakhustaqulla maqamin ghaira mustahami. Dan engkau mendapat satu derajat yang enggak mungkin tersaingi. Mustaham itu enggak tersaingi lah. Walhasil ternyata derajat itu apa? Gini ku ketika Rasulullah ketemu Allah Ta'ala teng Sidratil Muntaha, niku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tangklet, ya Rasulullah, mal ladzi auha ilaika rabbuk idz qala fa auha ila 'abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin kamu tanya sesuatu yang bahkan Jibril itu tidak tahu, Mikail itu tidak tahu, dan semua malaikat yang dekat maupun Nabi yang jadi Rasul semuanya tidak tahu hubungan saya, kedekatan saya dengan Allah membicarakan apa. Niku sing dimaksud burdah kaima tafuza bi waslin ayya mustatarin wonten sing maca ayyi mustatarin anil uyuni wasirin ayya muktatamin. Jadi Nabi ketika ketemu Allah di Sidratil Muntaha itu ada misteri yang hanya Nabi yang tahu. Nabi niki ibu-ibu harus bangga Sayyidah Aisyah jenenge bojo wanita tanglet. Ambek Nabi itu sing ngeles. Itu rahasia yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu, masa kamu tanya. Niki khase wong putri ini. Ya Aisyah, as'aluka bi Abi Bakrin ila ma a'lam tani. Gimana cara Jawa tak kadak nomor tuamu agak gelem cerita. Terus kunane kuno niku nggih wong wedok niku saged ngancam.
Segamane wis ngancam. Aku lapor bapakku, aku juga mulai sama nanti bojo kapan. Rada ribet jenengan iki wong wedok niku ora diribet. Terus faqala akhirnya Nabi cerita, tapi ya tentu tidak semuanya diceritakan. Inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabta al umam ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masih. Oh ya, ini halaman 63 62 teng kitab Hasyiatul Bajuri Alal Burdah. Ya, kitab Hasyiatul Bajuri Alal Burdah. Ya Allah, Engkau menyiksa umat-umat sebelum umat saya, sebagian bil hijar wa ba'duhum bil masih wa ba'duhum bil khasfi. Fama anta fa'ilun bi ummati. Lalu yang akan kau lakukan untuk umatku itu apa? Reputasi jenengan sama orang-orang yang durhaka itu selalu menyiksa. Ada yang pakai batu, yang dilikuifaksi, ada yang pakai ini. Mosok umatnya kekasih jenengan podo ngoten. Berarti Nabi ku mun nego lah. Nego supaya gak sama. Faqala unzilu alaihimur rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayiatihim hasanat. Ndak, saya ndak seperti itu dengan umatmu. Waman sa'alani a'taituhu waman tawakkala saterusnya. Terus wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihim. Orang-orang yang masih maksiat di dunia tak kasih hak tobat, dan nanti di akhirat tak kasih hak syafaat. Engkau tak kasih hak syafaat. Mulane ini penting dingertosi bilih ukuran Nabi baik itu gampang, nak sampeyan ngaji ngangge ilmu. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Sok syafaatku kanggo ngomong sing salah akeh. Wong Nabi ku ora melok dosa kok mikir nyafaati. Nek rapi-apike wong ora mungkin. Wong sing dosa iku sampean, sing salah sampean, sing mikir solusine Kanjeng. Nah, belum wong kok apikane ngono wis gak mungkin ta mungkin. Wong sing salah iku sampean, sing diutang yang sampean, sing kasus sampean, sing mikir Kanjeng. Nah, itu cara ulama ngelem Kanjeng Nabi. Mulane khodam tuhu di madikhin astaqilu bihi zunuba umrim madha fi syi'ri wal khodam. Dadi aku ngelem Nabi iku sebagai bentuk ngelem sing dadekno dosaku ben sepuro pangeran. Misalnya kita suka Alphard, muji Alphard, suka Innova, muji Innova, suka kebun, muji kebun. Sing ribet itu nak suka hewan, seneng kucing sampean ngelem kucing. Lho bareng ngelem Kanjeng Nabi kok ora iso. Mulane jare Burdah, aku iku ngelem apa tau iso, mosok aku ora tau ngelem Kanjeng Nabi. Makanya terus beliau hidupnya, kemampuan syairnya didedikasikan hanya nggo ngelem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah terus ngendikan wa mundu alzamtu afkari madaikahu wajadtuhu li khalasi khaira multazim. Saya dedikasikan kecerdasan saya untuk ngelem Kanjeng dan Nabi, dan itu solusi terbaik. Lalu nak ngelem Kanjeng Nabi kadang kebablasan sampai dikritik banyak ulama karena kebablasan. Gini masyhur beliau ngendikan wala yadi ka rasulullah wa ijahu kabi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten naskah sing takhalla juga wau teng mriki diwaos napa takhalla napa tajalla keburi. Takhalla ya. Wonten naskah takhalla wonten tajalla. Artosipun ngeten. Ya Allah, nabimu ini engkau gelari nabi yang ar-raufur rahim sebagaimana yang sering disebut Habib Ali Al-Habsyi. Jika nabimu itu ar-raufur rahim, maka ketika engkau mau menyiksa saya dengan atas nama engkau al-muntaqim, zat yang tukang nyiksa, yang menyiksa, maka gelar engkau kepada nabi yang raufur rahim kamu kemanakan? Jenengan kudu konsisten lho, kadung ngarani nabi ini jenengan raufur rahim. Maka sifat jenengan yang muntaqim jangan pakai dulu, karena saya ini umatnya nabi yang kamu beri gelar raufur rahim. Paham tak jenengan? Maksudnya ya aja sida nyiksa wong kadung mbok arani raufur rahim. Dadi wala yadi ka rasulullah jahu kabi idzal karimu tajalla tatahalla bismimun taki. Terus sekarang Burdah jenenge Muhammad. Allah kadung janji wong sing jenenge Muhammad ora bakal disiksa. Sebetulnya maknanya ya Muhammad Sayyidul Anbiya nih. Tapi ketika ono panggilan Muhammad ke depan, Muhammad gak boleh disiksa. Jeneng kula nggih Muhammad. Terus Burdah itu saking yakinnya ngendikan fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa afal khalqi bi zimma. Gusti jenengan kudu eling nami kula niku Muhammad. Wong sing jenenge Muhammad itu ora oleh disiksa. Padahal maksudnya ora oleh disiksa kan kanjeng Nabi Muhammad, tapi piyambake namine Muhammad. Terus ngendikan malih in ati dzamban fama ahdi bimun taqidi minan nabi wala habli bimun sorim. Gusti kula pun iman mbek jenengan. Iman itu nilainya tertinggi.
Jenenge iman nilai tertinggi, maka iman nggak bisa dibatalkan hanya karena saya salah. Jadi pangeran kok diruwayu, dipeksa, kudu ngakoni nek dene umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan in atila menekani ingsun dampan ing dosa. Fama ahdi bimuntaqidin, maka perjanjian saya dengan engkau tidak boleh dibatalkan. Itu termasuk hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun salahnya niku tetap diakoni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo termasuk kelebihan Nabi itu gak ada hak napa? Syafaat. Ya eling-eling termasuk kelebihan Nabi itu gak ada hak napa? Syafaat. Meskipun kita tetap khawatir jenenge dosa ge istighfar, tapi aja dadi putus asa mergo napa in anti dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabi wala habli bimun sorim. Terus niku cerita-cerita madhe ulama teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka milih kata-kata sing wong ape eling terus. Nggih eling terus. Wau kados wau fadurru yasdadu husnan wa muntazimu wa laysa yanqusu qadran wa ramun. Jadi dulu tuh pernah ada faham-faham sing cara zahir hadis iku abai nabi itu seperti ini cara zahir hadis. Tapi ahli sunnah wal jamaah terus dipendapat bapake nabi babe nabi iku min ahlil jannah. Mergo apa? Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Nabi itu orang suci, pasti lewat rahim-rahim yang suci. Minal aslabi thahira ilal arhamiz zakiyatil fakhir. Itu logika yang dibangun. Sehingga terus mantep baru kayak wau mau sedibak mau berjanji dia akan nang Islam an-nabi min abihi wa ila jaddi sampai Adam niku kabeh tarokus sifaha falam yusifum aruhu min adami wa ila abihi wa umri. Begitu juga masalah iman. Soal misalnya ada pertanyaan ilmiah, lalu Ibrahim gimana? Karena nanya Azar itu kafir. Zaman ada Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Azar belum kafir. Setelah intikal ke Ibrahim, baru Azar kafir. Atau ada yang menjawab istilah abun di situ itu majaz. Sebenarnya Azar bukan bapak kandung, tapi apa? Paman. Selalu ada jawaban ilmiah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau pesan teng jenengan sementing niku mau berjanji napa boten ada 1-2 bait yang jenengan tahu maknanya sehingga nanti kualitas mahabbah kita, kualitas kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tambah. Misalnya ngeten kula kan nekuni tafsir ya. Ada ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku hampir semua mufassir konsensus sepakat jeng ben nek wong Islam mlebu neraka. Iku sampean kudu ndonga, nek mlebu neraka muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Niku dinyek. Jarene iman nekani mau oleh judene neraka padha wae aku. Apa meneh misale sampean hafal Quran jejer wong sing hafal, jare kapit kok ora mlebu napa? Neraka. Kudu ana sing ngenyek. Mergo Allah nu tersinggung sakwise ana wong sing napa? Ngenyek. Akhirnya Allah tersinggung. Niku sing diceritakno tiba. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ora iso wong dekne tauhid apapun salahe wong dekne ndek tauhid ora ngarah dadi ahli neraka selawase kaya wong kafir. La ja'altu ora bakal gawe sapa ingsun man akhlasa li bisyahadah orang yang tauhidnya benar kaman kadzdzaba bi sebagaimana orang yang tidak bertauhid sama saya. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Padahal Allah dilapuri malaikat itu malaikatnya kira diprovokatif. Malaikatnya lapure wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna amalahum minadz-dzunubi ka amsalil jibal. Jare pangeran wis timbang seputi Gusti wanane salah tok. Reputasine salah tok. Ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Niku jawabe pangeran wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Nah, lafat-lafat seperti ini kita akan punya harapan ketika adalah umat sing carane iman tesih blepotan, carane sholat cek blepotan, carane zakat cek blepotan. Kita selalu punya harapan barokahnya iman, barokahnya mahabbah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tambah hari tambah baik. Jangan beragama yang tidak punya harapan, karena agama ini bagi yang punya harapan. Dimangkana yarjuwa wal yaumal akhir, bukan yang tidak punya harapan. Mengkaji Nabi sekaruan Nabi orang terbaik dilarani wong Taif, disiksa wong Mekah. Niku malaikat usul kula siksane ya Rasulullah karena mereka menghina kekasih Allah. Mereka ada iman. Nabi masih punya harapan. Mungkin mereka ada iman. Tapi asawah ayyukhrija bal arju ayyukhrija Allah
min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Bapak orang iman, aku cek diharapan anak putune iman. Dan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sani kata bapak era poso, anake melok TPQ, bareng poso njuk gendong, akhirnya bapak izin melok poso. Bapake maca Quran ra tau. Bapake nekani wisuda anake hafid. Mana bapake ora kena dibentuk, ya arep-arep napa? Anake. Nah anake ora kena dibentuk ya arep-arep putune nganti Imam Mahdi turun nang ngoten wae. Pokoke agama niki limangka na yarjuha wal yaumal akhir. Terus kula suwun sak napa mazhab Abdul Hasan Asyadzali. Nggih pancen mazhab niku kathah tapi kula suwun agama teng zaman akhir dawuh Mbah Mun kudu kathah rojae. Nggih mergi walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dawuh Imam Ghazali ar-roja yuqaddam alal khauf. Mergo roja dadekno mahabbah. Orang yang punya harapan itu lebih mudah mahabbah. Dan hubungan kita dengan Allah itu hubungan mahabbah. Ini ku walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Sampeyan roh anake wakal kok hubungane putus asa, mesti masukno. Tapi nek hubungane iso wae saiki nakal so ben gak. Iso wae saiki goblok so ben gak. Senajan to so ben ra terbukti lah, penting hidup itu ada harapan. Yes, penting hidup itu napa? Ada harapan. Kata ulama ngendikan afdhalul ibadah intizarul farad. Apa-apa ibadah selalu punya napa? Harapan. Terus Indonesia seperti ini kita berharap akan lebih baik, akan lebih baik. Wong cilik kula nu sing jilbaban mau keluarga ketok. Sakniki kathah tiyang napa? Jilbaban. Cilik kula tiyang salat di masjid mboten serame sekarang. Sampeyan ra iso grupu. Aku salat tok tapi atine ngene-ngene. Wah yo ribet nak ngoten sampeyan nyoal ideal nggih ribet. Pira-pira gelem napa? Pira-pira purun napa? Salat purun teng masjid. Sampeyan ndak usah memaksa ideal wong kita ndak pernah napa? Ideal. Terus kalau suwun cerita-cerita tentang tiba, tentang berjanji bahwa Nabi Sohibus Syafa'ah, Nabi itu tiang sing peduli ini napa ummati. Jadi ketika Nabi lain buatan gadah nyali ngadepi hisab, gini gue domuni nafsi, Nabi tesih gadah nyali mikir umatnya ngendikan mati. Caranya apa? Muji pangeran bimahamida allamani harobbi. Lane dawe teng ulama-ulama dawa fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Makanya summiya Muhammadan mergo li annahu satu wasammihi dawadatihi Muhammadan li annahu satu madun apa? Ubah wa summiya Ahmad li annahu Ahmadu min ghairi. Ini hampir semua ulama ngendikan ketika teng mahsyar semuanya Nabi gak punya nyali untuk matur minta sama Allah. Mergo wis kiamat berarti wis finis. Nabi tesih gak ada pikiran Allah itu tidak terhalangi oleh kiamat. Allah tidak terhalangi oleh akhirat. Allah tidak bisa dihalangi apapun. Sehingga Nabi tetap wani jaluk pangeran. Berarti mujine Nabi itu lebih top. Karena tahu Allah itu tidak terbatasi. Nah karena Allah tidak terbatasi, bodoh-bodoh Allah wapian, terus tak jaluk kanggo umatku sing mati alat tahu. Berhubung Nabi ngoten terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak. Napa? Wasal tu'tah wasfa' syafa. Muhammad kepala kamu angkat, kamu minta apa saya turutin. Terus Nabi minta hak napa? Syafa. Terus ngoten mawon kula ngapunten ingkang kathah, mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.